مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی
سانجی ہور شریک نسانی کائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا اوتھے اک نگران اس دا ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چوں چوں کردا باخر نکلیا بچہ اے بلی ویخ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا کھاندا اوتے ون سونائے نہ کوئی گیٹ تے نہ کوئی رستا جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے بس اکو دی ایتھے پہنچ رسائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک قرآن پاک دے پاک کلام دے اندر نبی رحمت پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک نو مخاطب کر کے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، فاحکم بینہم بالقسط، اگر تہاڈے کول ایک جماعت مسلمانہ دی اور ایک جماعت غیر مسلم یہودی عیسائی کوئی فیصلہ لے کے تہاڈے کول حاضر ہون، تساں انہاں دے درمیان انصاف کرنا ہے، اگرچہ فیصلہ یہودیاں دے حق اندر جاندہ ہوئے، لیکن تساں اپنے مسلمان، اپنے مذہب، اپنے اسلام نو دیکھ کے تسی اور مسلمانہ دی طرف نہیں جھکاؤ کرنا، بلکہ جڑا حق دا فیصلہ ہوئے گا اس حق دے فیصلے نو انہاں دے درمیان آؤٹ کر دینا ہے، انہاں دے درمیان سنا دینا ہے۔
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، یاد رکھیے میریاں محبتاں اس انسان دے نال ہے جیڑا انصاف کردا ہے، عدل کردا ہے، کسے دنیا دار عہدے نو ویکھ کے اس طرف جکاؤ کر کے فیصلہ اس طرف نہیں الٹاندا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے نو پسند کردا ہے، محبت کردے نے اللہ پاک۔ اللہ پاک دا قرآن پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنا بڑا اے اعلان فرما دینا، اے حکم، اے آرڈر جاری فرما دینا، اس بات دی دلیل ہے کہ عدل و انصاف دا ترازو اسلام دے اندر کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہم ہے۔ اگر عدل و انصاف دی اہمیت نو اگر پڑھنا ہوئے، جاننا ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو قبل دے حالات نو اگر سامنے رکھیا جائے تو آپ اس قوم دے اندر آ کے جڑا سب تو پہلا قانون، جڑا سب تو پہلا فیصلہ فرمایا ہے، آپ نے عدل و انصاف نو اس قوم دے اندر، اس خطے اندر جتھے نبی پاک آئے سن، اس دا ترازو لگایا ہے، اس دا نفاذ کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ معاشرے نو اگے چلان واسطے لازم ہے، ضروری ہے، معاشرے دے قائم واسطے، اس نو باقی رکھن واسطے کہ اس معاشرے دے اندر عدل و انصاف دا ترازو قائم کیتا جائے۔ اور نبی پاک اس نظام نو لے کے آئے اور اس دا نفاذ فرمایا۔ اور او قوم جتھے عزتاں نالام ہو رہی سن، جگیردار اپنے ظلم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے سن، نشہ، شراب، زنا اس قدر عروج دے اوپر سی، کوئی انہاں نو پکڑن والا کوئی نہیں سی، کوئی انہاں نو روکن ٹوکن والا کوئی نہیں سی۔ تول اور ماپ دے اندر کمی پیشی اپنی من مرضی دے نال کیتی جا رہی سی۔ کوئی جرم کر کے اس اپنے جرم تے شرمندہ نہیں سی، بلکہ اپنے جرم دے اوپر خوش ہو کے فخر دے نال لوگاں اندر بیان کردا سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس قوم اندر عدل و انصاف موجود نہیں سی۔ جس معاشرے اندر عدل اور انصاف ختم ہو جائے، عدل اور انصاف دا ایوے بس نام و نشان رہ جائے، اس معاشرے، اس قوم اندر زنا بھی عام ہو جاندہ ہے، شراب بھی عام ہوندی ہے، جوا بھی عام ہوندا ہے۔ جس معاشرے اندر عدل و انصاف دا نام و نشان صرف نام و نشان رہ جائے، اس دے اوپر عمل اور اس دا نفاذ ختم ہو جائے، اس معاشرے اندر عزتاں نالام ہوندیاں نے۔ جیڑا دولت والا ہے، عہدے والا ہے، تعلقات والا ہے، وہ اپنے عہدے دے بوتے دے اوپر، اپنی دولت، اپنے پراپرٹی دے بوتے دے اوپر ظلم کرن تو کدی باز نہیں آئے گا۔ پتہ ہے اس معاشرے اندر عدل و انصاف دا ترازو کوئی نہیں۔ میں اپنی جگیرداری، میں اپنی دولت، میں اپنے تعلقات دے ذریعے اپنے اس جرم دی کیتے ہوئے دے نال بچ بھی جاواں گا، اپنے آپ نو بچا بھی لواں گا، اپنے گھر نو بچا بھی لواں گا۔ تو او قوم اس قدر اس دل دے اندر اس ظلم اور ستم دی چکی دے اندر پیس رہی سی، پکار رہی سی، کاش کہ کوئی مسیحا آ جائے، آ کے ساڈے اندر کوئی عدل و انصاف دا ترازو لگائے تاکہ حق والے نو حق مل جائے۔ عدل و انصاف دا ترازو میرے پاک پیغمبر لے کے آئے، پھر اس دا نفاذ کیتا۔
اور یاد رکھیے اگر کوئی معاشرے دے اندر وڈیرا ہے بڑا ہے گھر دے اندر بڑا ہے یا وقت دا حکمران ہے کسے قانون دا اس وقت تک نفاذ اپنی عوام تے اپنی رعایا تے اپنی اولاد تے نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ نو اس قانون دے اگے نہ ڈالے اس قانون اگے نہ رکھے اس وقت تک اگلی قوم اور اگلی رعایا اور اپنی اولاد دے اوپر اس قانون دا نفاذ قطعاً وہ انسان نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا اپنے آپ نو پیش کیتا ہے عدل و انصاف واسطے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عدل اور انصاف کرنے والی ذات، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑی رفت بلندی شان مقام عظمت اللہ نے دے کے دنیا تے معبوس فرمایا، اس قوم اندر آئے آ کے سب تو پہلے اپنے آپ تے اس عدل و انصاف نو کس طرح نفاذ عدل و انصاف دا نفاذ کیتا، آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد پڑھو صلی اللہ نہیں پڑھنی کی گل ہے؟ اج میرا ویسے الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے تواڈے کول ہے تے اج تے پڑھ لو۔ میں چاچا جی نو ویسے محبت نہ کہہ چھڑدا ہوندا کہ تو کوئی ساتھی سن کے میں پچھلے جمعے کیا سیگا کہ اگے تو نہیں ہوندا تے ہن تے درود پڑھ لو، اے میری چاچے نال محبت ہے تے کوئی بندہ دل دے اندر کوئی گل بھی نہ لے آوے، اے ویسے میری محبت ہوندی ہے، میں بار بار جمعے اندر نا چاچا جی نو ہلائی جلائی رکھدا تاکہ ہلدے جلدے رہن۔ بھائی خالد اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ اگے آ جاؤ تے جے ٹائم دے نال کم نبیڑنا تے اگے آ جاؤ، جے پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھا پھر اس طرح نہیں۔ توجہ کیجئے، سنیے ذرا قرآن پاک، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیجئے، فرمایا فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ روایت مسند احمد دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دفعہ اسا ایک سفر دے اوپر جا رہے ساں جنہ دے اندر نبی پاک موجود سی، جس قافلے دے اندر لوگاں دی تعداد اس قدر زیادہ سی تے سواریاں دی قلت بہت زیادہ سی، ایک ایک سواری دے اوپر ایک ایک اونٹ دے اوپر ایک ایک گھوڑے دے اوپر تین تین جڑے نبی پاک دے صحابہ سوار سن، انہاں دے اندروں دو جڑے نے سوار دے اوپر سوار ہو جاندے، ایک مہار پھڑ کے آگے چلدا تاکہ سارے دے ساریاں دی تھکاوٹ بھی اتر جائے، جڑا سفر کر رہا ہے پیدل چل رہا ہے جدوں او دا طے کردہ منزل پوری ہوندی تے او فاصلہ مکمل ہو جاندا، اے اوپر سوار ہو جاندا باقی نیچے اتر جاندے، باقی مہار پکڑ کے چل دے رہندے۔ فرمایا ایک اونٹ دے اوپر نبی پاک دے صحابی حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تین ہستیاں دی ایک سواری آئے، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سواری تو اترن دی واری آ گئے، مہار پکڑن دی واری آ گئے، حضرت لبابہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوب جی ساڈی غیرت برداشت نہیں کر دی، ساڈا ایمان اجازت نہیں دیندا کہ تساں سواری دی مہار پکڑ کے چلو اور اساں اوپر سوار ہوئیے، محبوب جی تہاڈا سفر بھی اساں طے کرنے آ، تساں سواری دے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی المرتضی ابو لبابہ کیا میرے نالوں طاقت تہاڈے اندر زیادہ ہے؟ محبوب جی زیادہ تے کوئی نہیں۔ فرمایا تساں چاہندے ہو اساں اجر لے جائیے رب کولو، رب دا پیغمبر اس اجر دے کولو محروم ہو جائے، بار بار اصرار کرن دے باوجود نبی پاک نے تنبیہ کر دیتی ہے، فرمایا تساں سواری تے چڑھ جاؤ، میں نبی اس کائنات اندر عدل و انصاف دا ترازو نظام قانون نافذ کرن واسطے آیا، اگر میں سواری تے چڑھیا رواں تساں پیدل چل دے رہو پھر عدل تے نہ ہویا، سب تو پہلے اپنے اوپر قانون
कानून नू नाफज कीता है। मेरे पैगंबर अपना सफर पैदल तय कीता है, सहाबा नू ऊपर बिठाई रखिया है, कायनात वाले नू दस छड़िया कि इस कायनात अंदर जदों भी किसी कानून दा निफाज करना होए सब तो पहले जिहड़ा ओहदेदार है जिहदे कोल इख्तियारात है अपने जिस्म दे ऊपर अपनी जात दे ऊपर उस कानून दा निफाज करके एक आइडियल बन जाए। ताई ते रब ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर दी सारी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। साडे वास्ते आइडियल शख्सियत कौन है? जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिदे नाल अपनी जान लगा देनी है, अपनी जिंदगी सारी जिदे नाम लगानी है। ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है? दिल जान जिदे नालों नाए ओदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दिल जान जिदे नालों नाए ओदा नाम मुहम्मद सोना है। इंज रखे या रब ने ना चुन के पिया बुराक विकम्ब दाता सुन के, ओदे वर्गा भला कोई होना है जिदा नाम मुहम्मद सोना है। दिल जान जिदे नालों नाए ओदा नाम मुहम्मद सोना है। पे जुल्म ज़ियादतियां सईंदे सर, पे जुल्म ज़ियादतियां सईंदे सर, आवे कोई मसीहा कईंदे सर, जिन्हें जुल्म तो आन बचाना है, जिन्हें जुल्म तो आन बचाना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। फरमाया फहकुम, महबूब जी तुहाडे कोल कोई भी गिरोह फैसला लेके आए, तुसा उस गिरोह दा रंग तंग नहीं वेखना, ओदा ओदा ओदी दौलत ओदा मुकाम नहीं वेखना, बल्कि हक ते रह के अदल करना है, इंसाफ करना है। सब तो पहले कानून दे निफाज वास्ते पहला उसूल जड़ा इस हदीस अंदरों मैनू तुहानू मिले की मिले, किसी भी कानून दे निफाज वास्ते लाजम है सब तो पहले वडेरा अपने ते कानून नाफज करे। ए ना होए वक्त दा हुक्मरान होए घर लो सारा खाता चोड़ा है, यानी कि सारे रिश्तेदार है उन्होंने कानून नू समझे ही कुछ नहीं, उन्होंने ते कानून बिल्कुल लागू ही कोई नहीं, बाकी सारी आवाम दे गल दे अंदर रस्सा पाया भी तुहाडे ते कानून नाफज करना है। बोलो कानून दा निफाज हो सकदा? नहीं हो सकदा। मिसाल के तौर पर घर के अंदर वडेरा बाप है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा बतलाओ बच्चे नमाज पढ़नगे? बच्चे कदी नमाजी नहीं बन सकते। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे शर्मिंदगी की वजह तो चले भी जान मस्जिद दे अंदर, लेकिन वक्त आएगा यही बच्चा अगर बोल के बाप दे सामने जवान बेटा कह दे अबू जान कदी तुसा ते नमाज वास्ते गए नहीं, असा की लैन जाइए, बतलाओ बाप दी इज्जत किथे जाएगी, मां दी इज्जत किथे जाएगी? किसी भी कानून दे निफाज वास्ते सब दे नालों पहले अपने आप नू कुर्बानी देनी पएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर निफाज किया है ना, मरकज फातिमा तु ज़हरा लील बनात है, बुनियादा रखिया ने। चाचा जी तुसी ते है नहीं सी उदन, किते हो गए मजबूरी ते गए हो गए, बाकी सारी जमात इत्थे सी, बुनियादा रखिया ने। हुण इहदे वास्ते सब तो पहले कुर्बानी दी है कारी बीबला साहब ने, इन्हें कुर्बानी दी है सब तो पहले। अगर ये कुर्बानियां देंदे किसी होर ने स्टैप चुकना सी, उन्हें कहना एडा वड्डा प्रोजैक्ट है असा किवें पूरा करिए। कारी साहब ने रब नाल मशवरा करके दुआ करके बुनियादा रख दी है, इंशाअल्लाह और रहमान ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। कहो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कहो, इंशाअल्लाह कहोगे तो तुसी कुछ दोगे, जे इंशाअल्लाह इन्हें क्या देना की है तुसी कहो इंशाअल्लाह। आज जिन्हों ने सरिया सुरिया लिया के दिता है, जिन्ना भी दिता है
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਹਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਬਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਤਕਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਏ। ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਤੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਫਾਹਕੁਮ ਬੈਨਹੁਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀਰਤ ਇਬਨ ਹਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਲੇ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਸਫੈਦ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਬਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸਫੈਦ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਦਤ ਅਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਗਿਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਤਾ ਕਿ 5-6 ਜਮਾਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਦਾ ਹੱਕ ਕੌਣ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ 5 ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ, ਅਹਲੇ ਮੱਕਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਜ ਬਾਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅਦਲੋ इंसाफ की इंतहा कर छोड़ी है। नबूवत तो पहले भी, नबूवत तो बाद अंदर भी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नु वेखिया, नबी पाक दा चेहरा वेखिया। सारे दे सारे मक्के वाले कह लगे, ऐस नौजवान अंदर असा कदी नहीं वेखिया कि इन्हां ने गलत फैसला कीता होए। ये ते बड़े अमानतदार ने, ये ते बड़े सिद्दीक ने, साड़ियां अमानतां इन्हां दे कोल पईयां रहिंदियां ने, कदी इन्हां ने खयानत नहीं कीती। अगर ये जो भी फैसला कर देंगे असा कबूल करने वास्ते तैयार। अड्डा पक्की खुई दे बसने वालों, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, कुरानो सुन्नत दे परवाने हो, जेड़ा नबी पाक ने इन्हां दे दरमियान फैसला कीता है, तुसां इस फैसले नु सुन के हैरान हो जाओगे। कमाल महबूब तुहाडे फैसले तो। हुण नबी पाक अगर पहले नु देन बाकी नाराज है, दूसरे नु देन बाकी 5 नाराज है, तीसरे नु देन बाकी 4, 3 नाराज ने। हुण किन्ना नु दिता जाए इख्तियार के बैतुल्ला दे अंदर, काबातुल्ला दे अंदर ए पत्थर जड़ा रखया जाए, केड़ा कबीला है आगे बढ़े। नबी पाक दे सारे जिस वक्त मुतमईन हो गए, आपने फरमाया एक चादर ले आंदी जाए, एक कपड़ा ले आंदा जाए। इस कपड़े नु ले आंदा गया है, इस कपड़े नु रख दिता गया है। आपने पत्थर नु उठाया, उस कपड़े ते रखिया, फरमाया जितने कबीले ने सारियां दा वडेरा एक एक अगे आ जाए। सारियां नु एक एक नुकर पकड़ा दिती है, सारे कबीलियां वालियां ने चुक ले आए, ले आके ते उस जगह दे ऊपर रख दिता है। नबी पाक ने अपने हाथ दे नाल ले आके उस जगह ते नस्ब कर दिता है। सारे दे सारे कबीले वाले राजी हो गए। महबूब तुहाडे फैसले तो कुर्बान जावा, ऐसा फैसला कीता जे सारी कौम मुतमईन हो गई है, ऐसा फैसला कीता जे सारी कौम राजी हो गई है। आपने फरमाया फहकुम बैनहुम, रब ने मैनू इंसाफ करने वास्ते दुनिया दे ऊपर भेजिया है। अगर तुहानू लड़ा देवां, तुहाडे अंदर अदलो इंसाफ ना करा, फिर रब दा पैगंबर होण दा, रब ने जेड़े इख्तियारात दिते ने उन्हां दा गलत इस्तेमाल, रब दा पैगंबर होण दी हैसियत दे नाल मेरे कोलों ते गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अल्लाह पाक दा ऐलान भी है, वे इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालियां नू पसंद करदे ने। अल्लाह इंसाफ करने वालियां नू पसंद करदे ने, जेड़ा रूहे जमीन ते इंसाफ करदा है। चौथी रवायत सहीह मुस्लिम दे अंदर है, एक सहाबी है ते सहाबी ने एक गुलाम जेड़ा है अपने बेटे नू दे छड़िया है। गुलाम आए, एक उन्हें चुकिया बेटे नू दे छड़िया। बीवी कह लगी इस अपने पुत्र नू, मेरे पुत्र नू तू गुलाम दिता है, या ते बाकियां नू दे गुलाम, क्योंकि औलाद दे दरमियान इंसाफ होए। फरमाया कोई बात नहीं, खुशी दे नाल पुत्र नू दे दिता, बाकी ना दिता जाए केड़ी गल है। एदी बीवी ने जिद कर लई कि नबी पाक दे कोलों एदे ते गवाही लैके आ, अगर नबी पाक रजामंदी दा इजहार फरमांदे ने ना फिर ठीक है। ए बंदा उठे है, सहाबी रसूल उठे है, जाके नबी पाक दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए, अर्ज कीती महबूब जी ऐसे इस तरह करके मैं गुलाम अपने पुत्र नू दे छड़िया, मेरा पुत्र बड़ा फरमा बरदार ताबेदार, मैं उन्हां नू हिबा कर छड़िया, तोहफे अंदर दे छड़िया। आपने फरमाया औलाद कितनी है, बेटे कितने? फरमाया इतने बेटे ने। फरमाया एक नू दिता है या बाकियां नू भी दिता है? महबूब जी सिर्फ एक नू ही दिता है ते मेरी औलाद। आपने फरमाया जुल्म करे, जुल्म ते रब दे पैगंबर नू गवाह बनाए, एक औलाद नू हिस्सा दे रहे हैं, बाकियां दा हिस्सा खा रहे हैं। ए जुल्म है, जुल्म जुल्म रब नू बर्दाश्त कोई नहीं। ए अदल ते इंसाफ दा तकाजा नहीं, अदल ते इंसाफ इस बात दा तकाजा करदा है अगर इस पुत्र नू दिते आई बाकियां बेटियां नू भी गुलाम एक एक दे, अगर नहीं ते एदे कोलों भी वापस लैके इनू फरोख्त करके ते इन्हां दे
درمیان انصاف کر کے تے پیسے تقسیم کر دے۔ آپ نے فرمایا جڑا عدل رب دی زمین تے کردا اے، عرش بری تے بہ کے رب اس بندے دے نال محبت کر دے نے۔ عدل ختم ہو گیا ہے، انصاف ختم ہو چکے ہے۔ پیاریو، عدل انصاف اس روح زمین تے صرف عدل انصاف دا نشان رہ گیا۔ عدالتاں ساڈے موجود نے، عدالتاں دے اندر وکیل ہے نے، بڑے بڑے وڈے وکیل نے، اور عدالتاں دے جڑے وارث نے اس وقت جج صاحبان بیٹھے نے، کلمہ انہاں دے ہاتھ اندر ہے، جدروں وزن پیا ہے وزن ویکھ کے فیصلہ غلط کر دیتا ہے۔ نہیں رب دا ڈر، نہیں رب دا خوف۔ یاد رکھنا جڑا فیصلہ غلط کرے اللہ دی دعا نو قبول نہیں کرتا۔ فیصلہ غلط کرنا حرام ہے، حرام ہے، ظلم ہے۔ رب دی زمین تے تو ظلم کرے، ایک ماڑے دی پراپرٹی ہے، ماڑے دی پراپرٹی ہے، جگیردار آیا ہے، انہیں پیسہ اوپر لگا چھوڑے ہے، پیسہ لگاؤن دے نال فیصلہ او دے حق اندر ہو گیا ہے۔ یاد رکھ اس فیصلے دے اندر جتنے دیاں کلمہ چلیاں نے، سوائے وکیل سوائے جج جتنے بھی دے اندر شامل نے، یہ کل قیامت والے دن رب دے کٹہرے اندر کھڑے ہون گے، کیوں ظلم کیتا اے دے اوپر۔ جیڑا پاسا بھاری ہے او دے حق اندر فیصلہ ہے، اگر او دی جائیداد ہے وے ٹھیک ہے، نہیں ہے تا بھی ٹھیک ہے۔ خدا را رب کو ڈرو۔ اے جڑی تنخواہ جج صاحبان لے رہے نے، اے صرف عدل و انصاف دے ترازو نو قائم رکھن واسطے لے رہے نے۔ اگر عدل و انصاف دا ترازو قائم نہیں رکھن گے، اے تنخواہ انہاں واسطے حلال نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ اور حرام دا لقمہ، ایک لقمہ اس حلق تو اتر جائے، کعبہ دے رب دی قسم اللہ 40 دن تک اس بندے دی عبادت قبول نہیں کر دے۔ حرام دا ایک لقمہ، حرام دا ایک لقمہ، حرام دا ایک لقمہ حلق تو نیچے اتر جائے، 40 دن رب عبادت قبول نہیں کر دے۔ ایتھے ایک لقمہ کی، ایتھے تے میں نہ بھی ارباں خرباں ڈالر جڑے ہڑپ کیتی جاندے نے، ہڑپ کیتی جاندے نے۔ کتھے گئے تواڈے حج نمازاں زکاتاں، او کتھے گئے صدقات و خیرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے، آ کے شکایت کیتی ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو مامور کیتا ہویا ہے، جنہاں دے کولوں ٹیکس لینا ہے۔ جدوں فصل آمدی چلے جاندے، فصل آمدی چلے جاندے، انہاں دی فصل نو ویندے، سارا ماپ تول ہو جاندہ۔ جس وقت ماپ تول منتی ہو جاندی، او دا جڑا ٹیکس بندا انہاں نو لے کے دے دیتا جاندہ، تے این موقع دے جا کے پورے دا پورا تول کے وزن، پورے دا پورا ٹیکس جڑا ہے وہ جڑا خزانے دے اندر بیت المال دے اندر آ کے جمع ہو رہے ہیں۔ اے سارے کٹھے ہو کے نبی پاک نو آگے شکایت کر دے، جڑا بندہ تساں ساڈے تے نگران لایا نا، بندہ بڑا سخت ہے، اس بندے نو بدلو۔ آپ نے فرمایا کیویں سختی کیتی ہے نے؟ فرمایا کہ جدوں ٹائم ہوندا ہے ایک ذرا جنہ بھی اے دے اندر احساس نہیں، احساس بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اے تے بڑی سختی دے نال ساڈے کولوں ٹیکس وصول کردا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں چھڑدا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر او حق تے فیصلہ کردا ہے، عبداللہ بن رواحہ میری تربیت یافتہ صحابی ہے، او کدی نہ حق فیصلہ نہیں کرے گا۔ جڑا تہاڈے تے ٹیکس بندا ہے تہانوں دینا پئے گا، اس ریاست اندر رہ کے او پورے دا پورا دینا پئے گا۔ اے دا مطلب اے نہیں کہ تساں پراپرٹیاں دے مالک ہو، تساں ٹیکس نہ دیو، صرف جڑے کمزور نے غریب اوہی ٹیکس دین۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نو انہاں نے دوسری چال چلی۔ دوسری چال کیڑی ہے؟ جڑی اج بھی چلی جاندی ہے۔ انہاں نے کہ نبی پاک نو شکایت کیتی ہے، آپ تے نہیں مننے، لہذا عبداللہ بن رواحہ ساڈے سختی بڑی کردا ہے۔ تے انہاں نے نا ایک لفافہ تیار کیتا۔ لفافہ سمجھدے ہو نا بھائی صاحب؟ لفافہ انہاں نے نا ایک لفافہ تیار کر کے لفافے دے اندر کوئی کرنسی پائی تے او دین دی کوشش کیتی۔ جدوں دین دی کوشش کیتی، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اے جڑا چہرہ اس قدر زرد ہو گیا، فرمایا کہ رشوت دے کے میرے کو غلط فیصلہ کرانا چاہندے ہو، اپنا مال بچانا چاہندے ہو، مینوں رشوت دے کے۔ یاد رکھنا جس نبی دا میں صحابی ہاں، اس نبی نے سانو سکھلایا ہے جڑا رشوت کھاندا ہے، رشوت کھا کے لوگاں تے ظلم کردا ہے،
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਯਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਬਨ ਹਬਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ, ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਮਤਿਸ समावात वल अर्ज़, अल्लाह दी कसम ए जमीन ते आसमान इसे वास्ते कायम ने कि अदलो इंसाफ जमीन दे ऊपर कीता जा रहा है। जमीन आसमान कायम नहीं रह सकते, याद रखना जिथे अदल इंसाफ ना होए जंजला उत्थे जरूर आंदा है। जंजला जंजले दे नाल ए जमीन अपनी जगह तो हिल पैंदी है। इंसान तेरा दिल ते नहीं हिलिया, तू ते ना इंसाफी दे फैसले करता रहा, तू ते जुल्म दा माल लोगां दा हड़प करता रहा। अल्लाह दे बंदे ओहदा आ गया, तेरे कोल जायदाद आ गई है, इख्तियारात आ गए ने, इक्तदार आ गया है। इस इक्तदार दे नशे दे अंदर तू ते टैक्स लई जाना है, गरीबां दे कोलों ते वड्डे मगरमच्छ छड्डी जाना है। जेड़ा बेचारा मजदूरी करदा है टैक्स भी ओ देवे, और जेड़ा जायदाद दा मिलां दा मालक है वो टैक्स तो जान छुटी, क्योंकि बारों बार लिफाफा लग गया। जो बारों बार लिफाफा लग गया ओदा टैक्स ते गौरमेंट दे खजाने च ना गया। जो सारियां दा टैक्स गौरमेंट दे खजाने च सिर्फ गरीबां दा जाना है, फिर गौरमेंट दे खजाने च ना गया, खजाने खाली हुंदे ने। जो खजाने खाली हुंदे ने फिर क्यों फिर 700 ते जाना, फिर किथे जाना है? ये साडे हुक्मरानां दियां हड दरमियां ने, अल्लाह दी कसम हुक्मरानां दियां हड दरमियां ने। रब नूं भुला छोड़िया, अदल इंसाफ दा वर्का इन्हां ने पाड़ छड्डिया कि अदल भी कोई चीज है। अदल कर, इंसाफ कर, तेरी मां है, अदल कर, तेरा बाप है, अदल कर, तेरा भाई है, अदल कर, मुसलमान है, अदल कर, इंसाफ कर, गैर मुस्लिम है, अदलो इंसाफ कर। याद रखना जेड़ा थोड़ा बहुता अदलो इंसाफ रह गया, जिस दिन ये भी खत्म हो गया, जमीन आसमान दा निजाम दरम बरम। अज भी वेख लो जमीनों आसमान दा निजाम दरम बरम हो चुका है। कोई गरीब खुदकुशियां कर रहे ने, खुदकुशियां कर रहे ने, तंग आके मजबूर होके क्यों कर रहे ने? क्योंकि महंगाई इतनी है, मजदूरी मिल कोई नहीं रही। महंगाई करन वाले कौन है? करन वाले ओ ही है। याद रखना जदों लिफाफियां दे ऊपर अपनी लिफाफियां दे ऊपर अपने कर दे निजाम चलाए जान, रिश्वत ते जुल्म दे पैसे ते अपने घरेलू निजाम चलाए जान, वक्त आउंदा है गरीब जेड़ा है अपने गल अंदर फंदा पा के फांसी ले लैंदा है। खुदारा इन्हां गरीबां ते रहम करो, गरीबां ते रहम करो। गरीब एक जुल्म ते गुरबत दी चक्की अंदर पीस ने, इन्हां गुरबत इन्हां दी गुरबत ते रहम करो। अगर इन्हां दे ऊपर रहम ना कीता, वक्त आउणा जे, वक्त आउणा जे। अगर यकीन नहीं वेख लो परवेज मुशर्रफ किथे गया है, परवेज मुशर्रफ किथे गया है, जियाउल हक किथे वे? ओ वे जड़ा अपनी वेस्टकोट दे ऊपर अपने कपड़े ते मक्खी नहीं सी बहन देंदे, अज किथे गए ने? उन्हां दे इक्तदार किथे गए ने? ओ ने ओ लोग ने जेड़े वक्त दे ऊपर हुक्मरानी कायनात दे अंदर हुक्मरानी करन तो बाद मर गए ने। मरन तो बाद सारी जिंदगी बाहर कर छड़ी है। जो दफन करन दी वारी आई है फिर भी यही धरती है जिस धरती ते जुल्म करते रहे, इसे धरती ने तुहानू जगह दी है। खुदारा रब दे गजब नू इन्नी दावत ना दो कि ये धरती जड़ी है तुहानू कढ के बाहर सुट दे। याद रखना जिस रूहे जमीन ते अदलो इंसाफ नहीं होएगा, वो धरती फिर उस जालिम इंसान को अपने अंदर दफन नहीं होने देगी। ऐसा मौका आ ना जाए, खुदा ना खास्ता आ ना जाए, जितना जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। और मरी दे अंदर कोयटा दे अंदर जानते हो एक औरत ने कुरान सर ते रख के कहा मैनू इंसाफ दे देवो, मैनू इंसाफ दे देवो। मेरे जड़े बच्चे ने वो फलां बंदे जगीरदार ओदी अपनी जेल दे अंदर कैद है बड़े सालां तो, रिहाई दे देवो। लेकिन नहीं आवाज सुनी गई। गरीब सी, माड़ी सी, जड़ा ना गुरबत दी चक्की अंदर पीसी सी। वक्त गुजरदा गया
3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, 1 ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਮਸਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। سر اندر فیر مار کے قتل کر کے چہرے تے تذاب ڈول کے چہرہ بالکل ختم ہو چکیا سیگا، یعنی کہ نیچے والا تڑ سیگا انہوں نے لیا کے تے روڈ دے اوپر رکھ دیتیاں نے، کوئٹہ دے مین جگہ تے ریڈ زون دے اوپر لیا کے رکھ کے احتجاج کیتا ہے۔ پھر وقت آیا ہے، پھر میڈیا بھی ہلیا ہے، دنیا ہلی ہے، انہوں نے میڈیا دے اوپر خبر اٹھائی ہے، پھر پولیس آئی ہے تے اپنا سارے عہدے دار قانون ہلیا ہے، قانون حرکت اندر آیا ہے۔ اس عورت دا پھر ڈی این اے ٹیسٹ کیتا گیا، پتہ چلیا 18 سال دی جوان لڑکی سی، 18 سال دی او عورت نہیں، یہ 18 سال دی جوان لڑکی سی جنہیں سر دے اوپر 2-3 فیر مار کے ادنا زیادتی کر کے ادنا بدکاری کر کے ادی عزت تے حملہ کر کے اس تو بعد اینو قتل کیتا گیا ہے۔ پھر چہرے تے تذاب سٹ کے تے پھر بیابان جنگل اندر کھو اندر انہیں سٹ دیتا گیا ہے۔ اے او عورت ہے، او عورت نہیں۔ پھر آئی ہے فوج آئی ہے، پھر اس جگیردار دے اپنی جیل بنائی تہ خانے اندر، ہاتھ کڑیاں لگیاں سنگلاں اندر جکڑے 2-3 بچے تے اے عورت نو اوتھوں رہا کروایا ہے۔ دسو اے عدل دا تقاضا ہے، انصاف دا تقاضا ہے؟ ایک جگیردار ہو کے عدالتاں ساڈے ملک اندر موجود نے، جیلاں موجود نے، اس جیل تے نہیں اپنی مرضی دی جیل بنا کے او دے اندر ظلم تے زیادتی دے انہاں تے پہاڑ ڈگے جا رہے نے۔ خدا نہ خواستہ انہاں دی جگہ تے اپنی ماں نو رکھ کے ویکھ تیرا سینہ نہ پھٹ جائے، تیرا جگر پھٹن تے آ جائے گا۔ اپنی بہن نو رکھ کے ویکھ اس بچی دی جگہ تے، ہے تے آخر کسے نہ کسے دی بیٹی سی نا، ہے تے کسے نہ کسے دی بیٹی سی، اس جگہ تے اپنی بیٹی نو، اپنی ماں نو، اپنی بہن نو رکھ کے ویکھ، اگر ایسا ظلم ساڈے تے ہوئے ساڈے تے کی بیتے؟ خدا را ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، خدا را اس ظلم تو باز آ جاؤ۔ فاحکم بینہم، اس روح زمین دے اوپر نبی پاک نے فرمایا کوئی یہودی آ جائے اگر فیصلہ ہو دے حق اندر جائے گا، میں مسلمان ویکھ کے فیصلہ مسلمان وال نہیں کرنا بلکہ یہودی وال کراں گا، اس واسطے کراں گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف کرن والیاں نو پسند کردا ہے، میرا رب انصاف کرن والیاں نو پسند کردا ہے۔ ابو داؤد دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مکہ دے کافی سارے قیدی آئے تے قیدی چھڑوان واسطے مکہ والیاں نے مال جائیداد جڑا نہ بھیجنا شروع کر دیتا۔ اس قیدیاں دے اندر نبی پاک دا دماد جوائی بھی موجود سی، حضرت ابو العاص۔ قیدیاں دے اندر نبی پاک دا جوائی دماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دی بیٹی، انہاں دا خاوند بھی موجود سی۔ سارے اہل مکہ والے مال لے کے آ رہے نے، اہل مکہ والے مال لے کے آ رہے نے۔ جس وقت بیٹی زینب دی طرفوں مال آیا، اے میرے بابا جان پتہ ہے کہ میرے بابا جان اس وقت جج نے، پتہ ہے بابا جان جج نے تے بغیر فدیے تو معاف نہیں کرن گے، کیونکہ بابا جان حق دا فیصلہ کرن گے، اے نہیں ویکھن گے میری بیٹی دا خامد ہے، میرا دماد ہے۔ لیکن میرے بابا نے کدی نا انصافی والا فیصلہ نہیں کیتا۔ بیٹی نے اپنا زیور اتارے ہے، گھر چوں مال کٹھا کیتا ہے، ایک تھیلی اندر پیک کر کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ سارا مال تو لیا جا رہا ہے، ویکھیا جا رہا ہے، قیدی رہا ہو رہے نے۔ جس وقت سیدہ زینب دا مال آیا، وہ فدیہ آیا، جس فدیے دے طے ہون تو بعد رہا کرنا آئی، اس فدیے نو کھولیا گیا، اس مال نو ویکھیا گیا ہے۔ اس مال اندر اس طرح کر کے نبی پاک نے ایک ہار جڑا ہے گولڈ سونے دا ہار اس طرح اٹھایا ہے تے اپنی تلی تے رکھ لیا ہے تے زارو گتار گڑ گڑا کے میرے پاک پیغمبر رو پے، صحابہ اکرام بھی روئی جاندے نے۔ محبوب جی کی بات ہے، فرمایا میری لخت جگر سیدہ زینب نے اپنے خامد نو رہا کرن واسطے اے ہار بھیجیا ہے، اور اے ہار او ہار ہے جیڑا ہار سیدہ خدیجہ میری وفادار بیوی، او بیوی جنہیں سارے دا سارا مال میرے قدماں اندر ڈیر کر چھڑیا، اس وفادار بیوی دی نشانی دتی ہوئی، ماں دی نشانی دتی ہوئی، اج میری زینب نے میرے کول ہار بھیجیا ہے۔ اے میرے صحابہ
اگر تسا اجازت دے وہ دہار واپس کر دے ماں، اگر اجازت نہ دے وہ مینوں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہار واپس کر دے ماں، اگرچہ میری بیوی دی نشانی ہے، اگرچہ میری بیٹی دا ہار ہے، اگرچہ میری بیٹی دا زیور ہے، لیکن میں نہیں معاف کر سکتا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک دی حالت و کیفیت ویکھی ہے۔ صحابہ کرام عرض کردے نے محبوب جی جویں تہاڈی خوشی ہے، اگر تہاڈی بیٹی ہے ساڈی بھی بیٹی ہے تے ہار واپس کر دیو۔ ابو العاص نو ہار دے کے باقی سامان رکھن تو باہر رہا کر چھڑے آئے۔ ابو العاص دے کولوں وعدہ لے لیا میری بیٹی زینب نو مدینے واپس توڑ دیا جے۔ ابو العاص نے وعدے دے نال وفاداری کردیاں ہویا، چونکہ اس وقت مسلم نہیں سی، مسلمان نہیں سی، نبی پاک نے نکاح کر چھوڑیا سیگا، نبوت تو پہلے نکاح کر چھوڑیا سیگا، رخصتی کر چھوڑی سی۔ سیدہ زینب واپس آ گئیاں، وقت آیا ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک نے اسے نکاح نو برقرار رکھ کے اس جوڑے نو پھر کہہ دیتا کہ تہاڈا نکاح باقی ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے او دماد نے ہر مقام تے اپنے سسر دا حیا کیتا ہے، سسر دا حیا کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک مرتبہ اتنا دکھ پہنچیا اپنی اولاد دی طرفوں، اتنی تکلیف پہنچی سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں دوسری شادی کرن دا پروگرام بنا لیا تے ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرن دا پروگرام بنا لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیاں اے علی المرتضی نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر نہیں رہ سکتی، یا مینوں چھوڑ دے تے یا اس طرح کر کسے اور عورت دے نال شادی کر لے۔ علی المرتضی غصے اندر آ گئے، فرمایا میں کرنی ہے شادی ایتھے کرنی ہے، نکاح کرنا ہے ایتھے کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو کے واپس آ گئیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کیوں آئی جے؟ فرمایا اے معاملہ ہے، آپ نے صحابہ اکرام نو بلا لیا، صحابہ اکرام نو بلا کے فرمایا جان دے ہو نا تیاں والے ہو تی دار رس کے آنا، ناراض ہو کے آنا، ایس باپ دے اوپر کس طرح گراں گزردا ہے۔ ایک رات بھی باپ دے گھر دے اندر بیٹی دکھی ہو کے آ جائے، ناراض ہو کے آ جائے، او تے پاک پیغمبر ہے لیکن بیٹی دا دکھ نہ برداشت کر سکے۔ صحابہ نو اکٹھیاں کیتا، خطبہ دیتا، فرمایا اج فیصلہ کر دینا ہے، علی المرتضی نو بلاؤ کہ میری بیٹی نو طلاق دے دے، میری بیٹی نو طلاق دے دے۔ طبقات ابن سعد دی بڑی مضبوط سند والی روایت بیان کر رہے ہیں، اگر میری بات اہل تشیع دی نظر دے اندر جائے میں بڑے کھلے الفاظ اندر کہاں گا، بڑے مضبوط الفاظ، میں ہر ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا علی المرتضی میری فاطمہ بیٹی نو طلاق دے دے، اینو طلاق دے دے، ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کر لے۔ سیدنا علی المرتضی شرمندگی دے نال جو گئے، محبوب جی اج معاف کر دے وہ، آئندہ تو بعد کدی میں دکھ نہیں دیواں گا، آئندہ تو بعد ایسی غلطی نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا میرے سارے دماد بڑی عظمت والے، لیکن دماد پایا ہے ابو العاص پایا ہے، ایسا دماد ہے میرا، ایسا دماد ہے حالانکہ کفر دی حالت اندر جویں وعدہ کیتا ہے وعدے دے نال وفا کر کے میری بیٹی نو رخصت کر دیتا ہے۔ اے میرا دماد او دماد ہے جدوں کفار نے اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے سانو مکے دی جیل اندر قید کر دیتا، ابو العاص چھپ چھپ کر کے مینوں کھانا پہنچاندا رہیا، میرے صحابہ نو کھانا پہنچاندا رہیا۔ ساڈی حالت تے میرے صحابہ دی حالت پتہ کی ہو گئی سی؟ اے علی المرتضی ابو العاص تے او وفادار دماد، او وفادار دماد، میرے صحابہ ہراکا کھان تے مجبور ہو گئے، بھوک تے وجہ دے نال، پیاس دی وجہ دے نال انہاں ساڈا راشن پانی بند کر چھڑیا۔ ابو العاص تے او میرا دماد، ابو العاص نے کدی مینوں دکھ نہیں دیتا۔ ابو العاص والوں جدوں ہوا آئی ہے ٹھنڈی آئی ہے، خدا دا واسطہ ہے اگر کسے دی بیٹی دے نال تیرا نکاح ہو جائے اپنے سسر دا حیا کریا کر، سسر دا حیا کریا کر۔ اس باپ نے اپنی بچی نو 20-25 سال پڑھا کے جوان کر کے پڑھا کے تیرے نال توڑ چھڑیا ہے، جاندا ہے اس باپ نے دل تے
ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਰਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਬਾਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਦਾ ਹਯਾ ਉਂਝ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਾਹकुम बैनहुम, नबी पाक फैसला करने वाले, हक वाला फैसला करने वाले। आखिरी बात सुनो ते बात ने इख्तिताम दी तरफ लेके जाइए। सैयदा फातिमा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, बनु मखजूमा दी एक औरत है जिदा नाम है फातिमा बिनते असवद। नबी पाक दी बेटी दा नाम भी फातिमा, ओदा नाम भी फातिमा। ए बड़े वड्डे घराने दी औरत है, इन्हें चोरी कर लई, इन्हें चोरी कर ली है। चोरी भी छोटी मोटी की थी, लेकिन चोरी ये को बरामद हो गई, यानी कि चोर साबित हो गई। ये सारे दे सारे कह लगे नबी पाक दे कोल जाइए, ते नबी पाक ने ते अदल करना, इंसाफ करना है, लिहाजा कोई सिफारिश तैयार करो। एक सिफारिश हराम है, एक सिफारिश जायज है, एक जायज सिफारिश है। मिसाल के तौर पर सिफारिश कर देना है, मैं भी मेरा चाचे इस्माइल ना बड़ा गहरा तलक है, कारी साहब मैनू कहिंदे ने ना, मिसाल देन लगा, वैसे मिसाल देन लगा कि मरकज दियां नीयां रख दित्तियां ने ते तुहाडा चाचे इस्माइल ना बड़ा तलक है, माशाअल्लाह अल्लाह ने माल दिता, उन्होंने कोई हिस्सा दे दो, यानी कि यह सिफारिश जिहड़ी जायज़ है। लेकिन नजायज सिफारिश भी है, मैं सिफारिश कर देवां, फिर कर देवां। जितने आए हो इस मरकज वास्ते दिल खोल के तामन करिया जी, करोगे इंशाअल्लाह। मेरा हैगा अज दा आखिरी जुम्मा, आइंदा तो बाद मैं फिर भी ये मरकज ही मेरा खुदा जान, मैं इनू मरकज अपना समझ के आउंदा रहा। ये कारी साहब दे नाल साड़ियां मुहब्बतां मेरियां उन्हां नाल जमात नाल आउंदे रहे हैं। ते आइंदा तो जुम्मा जिहड़ा है ना, मैं मुल्तान शुरू कर लिया। आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह मुल्तान, इंशाअल्लाह मुस्तकिल मैं खुतबा जुम्मा इंशाअल्लाह मुल्तान देने वास्ते जाया करांगा। ਇੱਥੇ भी इंशाअल्लाह आउंदा रवांगा, जरूर आउंदा रवांगा। ਜਦੋਂ भी कोई राह रूह मिलिया ना, मैनू जिथों भी मिलिया इंशाअल्लाह ਇੱਥੇ मैं कोशिश करदा रवांगा, आउंदा रवांगा। ये मेरा घर है, अपना घर है, साडा सारियां दा घर है, इनू अपना समझ के सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते आउंदा रहा। बाकी किसी किस्म का कोई लालच मेरे दिल अंदर नहीं। यकीनन जमात जानदी होएगी, कारी साहब मैनू ज्यादा बेहतर जानते ने, और काफ़ी सारे साथी मैनू दिली तौर पर जानते हैं कि शहबाज किस हिसाब का बंदा सी। खुदा की कसम बिल्कुल किसी किस्म का लालच छड्ड के, होर बड़ियां जगह आउंदियां सी, लेकिन लालच छड्ड के मैं इत्थे आउंदा रहा अल्लाह की रजा वास्ते। आखिरी दी सुनो ते सलाम पेश करिए। सैयदा फातिमा, हजरत फातिमा बिनते असवद, ए बेटी सी असवद दी, इन्होंने चोरी कर ली। नबी पाक दे कोलों फैसला नहीं कराने वास्ते आ रहे। इन्होंने कहा भी नबी पाक दा कोई करीबी साथी तलाश करिए जिहदे नाल नबी पाक दा बड़ा तल्लुक होए, ताकि सिफारिश कराइए, ताकि सिफारिश कराइए। उन सिफारिश कराने वास्ते हजरत उसामा बिन जैद, नबी पाक दे लेपालक बेटा, इन्हां दे बेटे जिहड़े ने हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि नबी पाक नू इन्हां दे नाल बड़ा प्यार ही, यानी कि आम रिश्ते अंदर पोतरे लगदे सन, क्योंकि अपना हकीकी बेटा ते दुनिया ते कोई ना रहा। हजरत उसामा दे नाल बड़ा प्यार। हजरत उसामा आए ने, महबूब जी ओ जड़ी फातिमा बिनते असवद फलां दी बेटी ओदे कोलों चोरी हो गई है, ओदे बारे अंदर मैं तुहाडे नाल मशवरा करना चाहना। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फैसला कराने वास्ते आ रहे ने, तुहाडी अदालत अंदर लैके आ रहे ने अपनी बेटी नो, अपनी औरत नो, उस औरत नु लैके आ रहे ने। कबीला बड़ा वड्डा है, खानदान बड़ा वड्डा है, लेकिन फैसले अंदर थोड़ी जी नरमी करे जे। फरमाया नरमी करवाना चाहता है, इस वास्ते उसामा मेरे कोल सिफारिश लैके आया ताकि मैं अदल ते इंसाफ दे तकाजे नु तोड़ दवा, इस कलम नु तोड़ दवा, इस फैसले नु तोड़ देवा। काबा दे रब दी कसम है, ओ ते फातिमा असवद दी बेटी फातिमा है। काबा दे रब दी कसम, अगर मेरी लखते जिगर फातिमा भी चोरी करे, मोहम्मद ओदा भी हाथ कट देगा, क्योंकि इस कायनात अंदर मैं अदल दा तराजू लेके आया, इस कायनात अंदर इंसाफ करने वास्ते आया। इनू कहंदे ने अदल, इनू कहंदे ने इंसाफ। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन।
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک میں جمعہ پڑھاتا رہا تو پڑھتے رہے ذوق شوق نہ، اللہ اس سارے سفر نو اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرمائے، ساڈے واسطے نجات دا سبب تے ذریعہ بنائے۔ وہ کہندے نے نا جدو بندہ تھوڑا جا دور ہون لگے نا، انہوں اپنی صفائی